আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া ta jargo video ilam hallam mar video made ta jahallam mar video ma sayindara hatara adarwa sentence sayum sentence hin sayre hinore spelling gori momika jaire speak in english kengori hodiya nara sikiyum badi badi sentence kollo yere toy kengori speak in english hodiya nara sikiyum momika jaire autyai hoyum bade onara arpomate mate to onara hoiba onara ti video dise phasan lage like koriba share koriba subscribe koriba to jai video made 2 coffee and 1 pizza 2 coffee and 1 pizza coffee made mile re hadi niru pizza 2 coffee and 1 pizza bill please तुम होनी करे ठिया दे भला यो तो बहना कम बारन लयो हना कम के सुल लयो हना कम माल पत्थर लयो तो तुम ता सामने तारे ठिया दे भला यो तो बाद तुम अब देखी bill please bill दो bill please going और मानियो ले हना कन जर तब हरजार ऑफिशियल जर तब कर जर हरजार हमें मानी आईएनजी पंगजी मगर गोइंग होगी तो लंबर मादा से दे गोइंग असाइड बारे जद दे अरग माचरे तब माचरे गो तो पोसाद नगरी निवा हड़ जद दे तब बारे जद देने की दिला तब घर जद देने की तब रूम जद देने की दिला पोसाद नगरी निवा तो ये लंबर मादे गोइंग असाइड बारे जद दे दुई नम्बर मादे आछे दे गोइंग इनसाइड और भीतरे जद दे गोइंग टू ऑफिस और ऑफिस जद दे गोइंग टू ऑफिस 3 नम्बर वर्ड गोइंग टू ऑफिस ऑफिस जद दे 4 नम्बर वर्ड गोइंग टू होम घर जद दे गोइंग टू होम घर जद दे 5 नम्बर वर्ड गोइंग टू मार्केट मार्केट जद दे going to market जद दे तो पार्ट 2 नीट माने हनकान दरकार तब हनकान जरूरत हनकान तोती जरूरत तोती लागे यानरे नीट एबा मते हनकान दरकारी लागे हनकान तोत दरकार यानरे के होबा दे नीट तो लंबर मादे आसे नीट मानी ठिया दरकार ठिया जरूरत नीट मानी ठिया दरकार 2 नम्बर आसे नीट आ ब्रेक एगो ब्रेकर जरूरत एगो ब्रेक लागे तब एगो ब्रेक लागे तब गाड़ी ब्रेक तब मोटरसाइकिल ब्रेक तब मोटर ब्रेक तब साइकिल ब्रेक तो 3 नम्बर वर्ड नीड एनी हेल्प होने सु हेल्प जरूरत माती नीड एनी हेल्प माने होने सु मदद जरूरत तो 4 नम्बर वर्ड नीड समथिंग होने सु जरूरत माती तो 5 नम्बर वर्ड नीड सम टाइम हम समय दरकार तब हम समय दरकार रे के होबो नीड सम टाइम तब तुम रेस करि वाला बोले यो माय होइबार नीड सम टाइम तो 6 नम्बर वाटले नीड 1 पैकेट चाउल हदे नूनर हदे चाउल नीड 1 पैकेट चाउल नून 1 पैकेट नून दरकार तो पार्ट 3 समथिंग और मानी तब तुम
হনকেছু অথবা গড়ৰ হনকেছু লৰ হনকেছু হৰ হনকেছু গিয়াগৰৰ ইয়ান হ'ব দে সামথিং সামথিং হনকান তুমি গড়ৰ নেকি হিয়াং গরিব হিয়াং হয় বা যারা ইয়ানৰ পৰতি লাছ মাদে সামথিং ইয়াং হয় দিম তো এল নম্বৰৰ মাদে আয় এল নম্বৰৰ মাদে ডুইং সামথিং হনকেছু গড়ৰ অথবা হনকেছু হাম হৰস হনকেছু গড়ৰ ডুইং সামথিং তো 2 নম্বৰৰ ওয়ার্ড হলে রিডিং সামথিং হনকেছু ফরর অথবা বুক অগরা পেপার অগরা হনকেছু ফরর রিডিং সামথিং হনকেছু ফরর তো 3 নম্বৰৰ ওয়ার্ড হলে ইটিং সামথিং অথবা হনকেছু হর ইটিং সামথিং তো 4 নম্বৰৰ ওয়ার্ড হলে আস্কিং সামথিং হনকেছু হর অথবা হনকেছু ফুসার গড়ৰ asking something হনকেছু ফুসার গড়ৰ তাই 5 নম্বৰৰ ওয়ার্ড হলে searching something searching হদে মানে হনকেছু তুৱন অথবা ইনরে ফেসবুক অগরা ইউটিউব অগরা মাদে হনকেছু লেখিওরে তুৱন ইনরে হব দেখি searching something হনকেছু তুৱৰ নিরা তাই যার ভিডিও লে দূর অনারাত্তি ভিডিও দিয়েছে পছন্দ লাগে লাইক করিবা শেয়ার করিবা সাবস্ক্রাইব করিবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু